ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। কারণ বেশ কয়েকদিন ধরেই কিন্তু তীব্র দাবদাহে পুড়ছিল উত্তরবঙ্গবাসী, আর তার জন্যই অন্ততপক্ষে চাতক পাখির মতো চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই তীব্র গতিতে বলা চলে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ মেঘের ঝলকানি হয়তো আপনারা লাইভ ওয়েদার আপডেটে বা ওয়েদার ফোরকাস্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে বাতাসের যে গতিবেগের কথা আমরা এর আগের একটি ওয়েদার ফোরকাস্টে আপনাদেরকে বলেছিলাম, অগ্রিম জানিয়েছিলাম যে সেক্ষেত্রে বাতাসের গতিবেগ কিন্তু 30 থেকে 40 কিলোমিটার এবং কিছু কিছু জায়গায় 50 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগে বইতে পারে, যার কারণে কিন্তু মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা যে ফসল, সেই ফসলের ব্যাপক সম্যক ক্ষতি হতে পারে, এমনটাই জানানোর চেষ্টা করব। বিশেষ করে যে সমস্ত ফসলগুলো এই মুহূর্তে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে, বিশেষ করে রবি শস্য ভুট্টা, যা উত্তরবঙ্গে এখন বহুল অংশে চাষ হচ্ছে, সেই জায়গায় কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং ফসলের ক্ষতি হতে পারে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ওয়েদার ফোরকাস্ট, যা ইতিমধ্যেই ভারত সরকার, পৃথিবী বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়, ভারত মৌসুম বিজ্ঞান বিভাগ, ক্ষেত্রীয় মৌসুম বিজ্ঞান কেন্দ্র কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 7,27,000 থেকে 10 তারিখেই আমাদের কাছে এসেছিল 6:30 মিনিটে এই আপডেট, এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানানো হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা ওয়েদার আপডেট দিয়েছিলাম। বেশ কয়েকদিন আমরা যেমনটা দেখেছি যে উত্তরবঙ্গে তীব্র দাবদাহ ছিল, আকাশে তাপমাত্রার পারদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও তাপমাত্রার পারদ যথেষ্টই বেশি ছিল, এবং গত পরশুদিন ইসলামপুর এবং সংলগ্ন এলাকাতে তাপমাত্রার পারদ 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকলেও আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রচুর পরিমাণে থাকার কারণে তার ফিলিংস কিন্তু 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা বলা চলে উত্তরবঙ্গের জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়, সেই ফিলিংস কিন্তু ছিল। স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস খুঁজছিলেন মানুষ। এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব যে মেট্রোলজিক্যাল फीचर्स एंड ऑब्जर्वेशन मौसम संबंधी विशेषताएं और अवलोकन কারেন্ট সিনেপ্টিক সিচুয়েশন, তাতে যেমনটা জানা যাচ্ছে দ্য আপার এয়ার সাইক্লোনিক সার্কুলেশন ওভার সাউথ ইস্ট বে অফ বেঙ্গল অ্যান্ড অ্যাডজয়নিং সাউথ আন্দামান সি বিটুইন 3.1 to 1 and 4.1 kilometer above the mean sea level persists. Southeast monsoon is very likely to advance in, অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কিন্তু এবার এগিয়ে আসার সময় হয়ে এসেছে, into South Andaman Sea, some parts of Southeast Bay of Bengal and Nicobar Island around 13th May। অর্থাৎ বলা চলে গিয়ে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহর কারণে সমুদ্রের যে জলীয় বাষ্প, সেই জলীয় বাষ্প বাষ্পায়িত হয়ে রীতিমতো যে দক্ষিণ পশ্চিমী মৌসুমী বায়ুর শুভ সূচনা করে, এবং যা নিঃসন্দেহে একদম দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষের উত্তর দিকে ধাবিত হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে উত্তরবঙ্গে এবং তার পাশাপাশি তরাই ডুয়ার্স এবং আসাম থেকে শুরু করে মেঘালয় ইত্যাদি স্টেটে বৃষ্টি ঘটায় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। তার প্রভাব কিন্তু আসা শুরু হয়েছে, এবং এর ফলে কিন্তু যেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, ভেরি লাইট টু লাইট রেইনফল মে অকার অ্যাট 1 or 2 places ওভার দ্য সাব হিমালয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল, and very light rainfall may occur at 1 or 2 places in the Gangetic West Bengal. Dry weather will prevail in rest of the state, এবং আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার, যেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করলাম আগামী 2-1 দিনে কিন্তু সেই তাপমাত্রার পারদ যথেষ্টই কম হবে। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব গতকাল যেমনটা আমাদের কাছে জানা যাচ্ছে যে পশ্চিমবাংলার কলাইকুণ্ডা পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর যে আগমন, সেই আগমনের কারণে কিন্তু সাইক্লোনিক অর্থাৎ ঘূর্ণাবর্তের তৈরি হয়, এবং সেই ঘূর্ণাবর্তের কারণে কিন্তু বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হতে পারে, এবং তার ফলে কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ সহ মেঘের ঝলকানি এবং বজ্রাঘাত বা বজ্রপাত হতে পারে, তার ফলে কিন্তু জানমালের ক্ষতি হতে পারে, এমনটাই কিন্তু আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছিল। এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে যে লাইভ আপনারা দেখছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে, তাতে কিন্তু তীব্র গতিসম্পন্ন বাতাস বইছে, যার গতিবেগ ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার অনুধাবিত হচ্ছে, কিন্তু সেটি 50 থেকে 60 কিলোমিটারে পর্যবসিত হতে পারে রাত বাড়লে, রাত 1টায় এমনটাই কিন্তু জানানো যাচ্ছে। অর্থাৎ বাতাসের গতিবেগ কিন্তু অনেকটাই বাড়বে। এবং যেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ওয়েদার फोरकास्ट एंड वार्निंग फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिले के लिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जो दिया गया है, সেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। লাইট টু মডারেট রেইন और थंडरस्टॉर्म इज लाइकली टू ऑकर एट a few places over Darjeeling, Jalpaiguri, Kalimpong, Kochbihar, Alipurduar district and sub-Himalayan West Bengal, as well as in Uttar Dinajpur, that is North Dinajpur district and sub-Himalayan West Bengal. Dry weather likely to prevail over the districts of sub-Himalayan West Bengal after 2 or 3 days. টেম্পারেচার ফোরকাস্ট যেটা বলা আছে, ডে টেম্পারেচার ম্যাক্সিমাম
likely to rise by 2 to 3 degrees centigrade during the next 2 days and no large change thereafter over the district of Sub-Himalayan West Bengal. আজকের জন্য আপনাদের যেটা জানানোর চেষ্টা করব ডে 1, এরপর ডে 2 এবং ডে 3 যেমনটা জানানো যাচ্ছে যে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, সেখানে হেভি রেইন 7 to 10 centimeter is likely to occur at 1 or 2 places over Jalpaiguri, Alipurduar district and Sub-Himalayan West Bengal. Thunderstorm with gusty wind 40 to 50 km per hour and lightning is likely to occur at 1 or 2 places over the districts of Sub-Himalayan West Bengal as well as Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda and Murshidabad. Heat waves condition likely to prevail after few days. এবং এই হলুদ সতর্কতা কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের জন্য জারি করা হয়েছে, অর্থাৎ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ এবং তৎপরবর্তী যে জেলা নদিয়া, উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এইসব জায়গাতে হিট কন্ডিশন প্রিভেল করার পাশাপাশি সে সমস্ত জায়গাতেও অর্থাৎ যেমনটা জানা যাচ্ছে যে পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর এবং গ্যাঞ্জেটিক ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে হচ্ছে হট এবং হিউমিড কন্ডিশন বিরাজ করবে এবং কিছু কিছু ডিস্ট্রিক্টে অর্থাৎ কিছু কিছু জেলাতে যেগুলো উত্তর বঙ্গ সমবর্তী এলাকা রয়েছে বা নিকটবর্তী এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্রবিদ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় 61 জন লাইভ ভিউয়ার্স আমাদের সঙ্গে আছেন। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে যেটা আছে যে ডে 3 যেটা জানানো যাচ্ছে যে হেভি রেইনফল 7 to 11 সেন্টিমিটার ইজ লাইকলি টু অকার at 1 or 2 places over the district of Jalpaiguri, Alipurduar district and Sub-Himalayan West Bengal. অর্থাৎ তৃতীয় দিনে কিন্তু সেখানে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী 2 দিন এই বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকবে এবং হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল বেশ কয়েকটি জেলার জন্য অর্থাৎ দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের সবকটি জেলার জন্য এবং উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং মালদার জন্য কিন্তু কোনো প্রকারের সতর্কতা তেমনভাবে জারি করা হয়নি। কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে প্রাপ্ত স্যাটেলাইট চিত্র অনুযায়ী কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের যে জেলাগুলো সেই জেলাগুলোর জন্য কিন্তু অরেঞ্জ ওয়ার্নিং অর্থাৎ হচ্ছে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে, অর্থাৎ সেখানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে পার্বত্য এলাকাতে বা পাহাড়ি অঞ্চলে সেখানে কিন্তু যারা হচ্ছে যাতায়াত করেন, ট্রাভেল করেন তাদেরকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে, কারণ এই ধরনের ঘূর্ণাবর্তযুক্ত বৃষ্টিপাত এবং প্রচণ্ড গতিতে হচ্ছে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার কারণে পাহাড়ি এলাকার গাছগাছালি যেমন উপড়ে পড়তে পারে, তার পাশাপাশি হচ্ছে কিছুটা হলেও হচ্ছে ল্যান্ডস্লাইডিং বা ভূমিধস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমনটাই কিন্তু আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। তাই যারা হচ্ছে এই মুহূর্তে লাইভ দেখছেন, বিশেষ করে যারা আগামী দিনে পার্বত্য এলাকাতে যাওয়ার কথা ভাবছেন, বিশেষ করে গরমের ছুটিতে, তাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে। এবং এ বিষয়ে কিন্তু আপনারা আরও বেশি বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে হচ্ছে মৌসম অ্যাপ রয়েছে তার স্পেসিফিক লোকেশনে হচ্ছে সিলেক্ট করে অথবা মেঘদূত অ্যাপ সেখানে অথবা আপনার হচ্ছে আরএমসি কলকাতা তার যে হচ্ছে নাওকাস্ট ব্রডকাস্ট যে অ্যাপ রয়েছে সেটা অথবা দামিনী অ্যাপ ঝড় বৃষ্টির জন্য সেইগুলো ফলো করতে পারেন। এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে হচ্ছে যারা হচ্ছে মৌসুম বিভাগের কর্মকর্তা আছেন তাদের যে নির্দিষ্ট কিছু হচ্ছে তথ্য দেওয়া থাকে কিছু কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে, সেগুলোকে ফলো করলে কিন্তু আপনারা অনেকটাই লাভবান হবেন। এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে সেই লাইভ ওয়েদার ফোরকাস্টের পাশাপাশি যে বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝোড়ো হাওয়া ইসলামপুর এবং সংলগ্ন এলাকাতে চলছে সে বিষয়ে অবগত করা এবং আগামী কয়েকদিন বা 2-3 দিন কীভাবে হচ্ছে আবহাওয়ার পরিবর্তন সাধিত হবে গোটা উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে সে বিষয়ে অবগত করবার জন্য কিন্তু আপনাদের কাছে আমরা লাইভে এসেছি। অবশ্যই আমাদের লাইভ ভিউয়ার্সরা নিয়মিতভাবে বিশেষ করে ওয়েদার ফোরকাস্টের সময় আমাদের কাছে হচ্ছে আপনারা হচ্ছে বিভিন্ন কমেন্ট করে আমাদের কাছে অনেক কিছু জানতে চান বা হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে আপনারা হচ্ছে আপনাদের এলাকা সম্বন্ধে জানান। এই মুহূর্তে কিন্তু 14 জন কমেন্ট করে ফেলেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই কমেন্টগুলো হচ্ছে এই করে एसके आलम बाजार लिखছেন गुंजरिया में बारिश हो रहा है क्या, मैं मुंबई से दे रखा हूँ जी, इस्लामपुर के इर्द से है लेकिन गुंजरिया से अभी तक कोई कमेंट नहीं करवाए नहीं किए हैं भाईजान। एसके आलम मोहम्मद अनासिम लिखছেন डॉक्टर नसीम लोधन, अच्छा ए नसीम लोधन से गोवालपुकुर से देख रहे हैं, मोहम्मद सनवाज सैल्यूट दिखा रहे हैं और फूल का गुलदस्ता भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। আরও অনেকে কমেন্ট করছেন, আমরা কমেন্টগুলো ধীরে ধীরে দেখতে চেষ্টা করব, কিন্তু যেই মুহূর্তে বৃষ্টির যে ঝাপটা সেই ঝাপটার কারণে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কমেন্টই হচ্ছে আপনাদের পড়তে পারছি না, কমেন্টে গেলেই অন্য কোথাও আমরা ঢুকে যাচ্ছি। অবশ্যই সেই বিষয়টাকে দেখা হবে, কারণ কমেন্টে গেলে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় অন্য কোনো খবরে কিন্তু আমরা ঢুকে যাচ্ছি। এই টেকনিক্যাল ইস্যুটাকে আমরা অবশ্যই দেখব। 14 জন কমেন্ট। আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া সবসময় খবরের সত্যতা যাচাই করে সব ধরনের খবর সবার আগে তুলে ধরার
খবরগুলো পড়তে পারলাম না, তার জন্য আমরা অবশ্যই দুঃখিত। সংলগ্ন সীমাঞ্চল এরিয়ার যে ওয়েদার আপডেট রয়েছে সে বিষয়ে আপনাদের অবগত করানোর চেষ্টা করলাম বেশ কিছুটা সময় ধরে, প্রায় বলা চলে যতক্ষণ ধরে লাইভ চলছে তার 5 মিনিট আগে থেকে ধরলে অর্থাৎ প্রায় 15 মিনিট ধরে ইসলামপুর এবং সংলগ্ন এলাকাতে এই মুহূর্তে কিন্তু গোটা শহর এবং শহরতলি যে এলাকা রয়েছে টেকনিক্যাল ইস্যুর কারণে সেটি কিন্তু অন্ধকারে নিমজ্জিত। কারণ ঠিক হঠাৎ করেই ঝড় বৃষ্টি, বিভিন্ন এলাকা থেকে ঝড় বৃষ্টির যে খবর সেই খবর পাওয়া যায় এবং তার ফলে কিন্তু যেমনটা জানা যাচ্ছে যে ঝড় বৃষ্টির কারণে কিন্তু পাওয়ার শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছে, ফলে গোটা শহর কিন্তু অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং এক পশলা বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টিপাত, যেখানে গাস্টি উইন্ড বা ঝোড়ো বাতাসের কারণে বাতাসে গতিবেগ কিন্তু 40 থেকে 45 কিলোমিটার বা 50 কিলোমিটার পর্যন্ত ছিল। আমাদের একটু টেকনিক্যাল ত্রুটি আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছি, অবশ্যই আমাদের অফিস থেকে এই বিষয়ে আমরা প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সেটি এই যে কমেন্টগুলো যেগুলো আছে সেই কমেন্টগুলোকে আমরা যখনই পড়তে যাই তখন সেটি কিন্তু সেই কমেন্টে সেটিতে টিক করলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে অন্য একটি মানে খবরে আমরা ঢুকে যাচ্ছি। এই বিষয়টা কেন হচ্ছে এটা আমরা অবশ্যই খতিয়ে দেখব এবং তার কারণে আমরা অনেকের কমেন্টগুলো আমরা পড়তে পারছি না, আমরা দুঃখিত। এবং সবথেকে বড় কথা আপনাদের যেমন আগামী কয়েকদিনের বিশেষ করে 2-3 দিনের আবহাওয়ার যে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধিত হবে, मौसम के मिजाज में जो परिवर्तन या चेंजेस होंगे उसके बारे में आपको आगाह किए। इस वक्त भी कह सकते हैं कि पूरा दिन भर ही जिस तरह का मौसम था उत्तर दिनाजपुर और इसके इर्द गिर्द के इलाके के और ख़ास करके सीमांचल के कि काले बादल छाए हुआ था पूरा आसमान में, और उसकी वजह से कह सकते हैं शाम के टाइम में थोड़ा हल्की सी हवा का महसूस किया गया। तापमान इतना ज़्यादा नहीं होने से भी अगर टेम्परेचर आप मान ले कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर का पारा जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 36 डिग्री रहने के बावजूद भी इसका फीलिंग्स 42 या 41 डिग्री सेंटीग्रेड करीब था, जो असहनीय है एक तरह से कह सकते हैं। बच्चे बूढ़े ख़वातीन के लिए वो जो काम करते हैं वो कामगार लोगों के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इस गर्मी में, इसीलिए इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे कम से कम कहते हैं थोड़ा राहत भरी खबर यही है कि अगले 2 दिन उत्तर दिनाजपुर के जो सीमांचल इलाका है उस इलाके के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, साउथ बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में और ख़ास करके पहाड़ी इलाका जैसे कि कर्सियंग, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग, वहाँ भारी से अति भारी मात्रा में बारिशपात या वृष्टिपात होने की संभावनाएं है। और अगले दिनों में अगर समर वेकेशन में पहाड़ी इलाके में जाने के लिए सोच रहे हैं तो लैंडस्लाइड्स या कह सकते हैं पेड़ पौधे का उखड़ जाना, इस तरह का कह सकते हैं घटनाएं घट सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। बहुत ही अफसोस की बात है, आप जानते हैं कि आंधी तूफान का जो सिलसिला वो 2-3 दिन पहले ही उत्तर बंगाल के कुछ ज़िलों में खास करके जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में, कोच बिहार में, हल्दीबारी के कुछ इलाके में हुआ और उत्तर दिनाजपुर के दासपाड़ा से लेकर के चोपड़ा इस इलाके में इसका सिलसिला जारी रहा और इस्लामपुर शहर इससे बचा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि आज इस्लामपुर शहर इसके इर्द गिर्द इलाका जो है वहाँ भी इसका नज़ारा दिखने को मिला और कह सकते हैं उस वक्त कह सकते हैं कि जब आंधी तूफान होती है तो उस वक्त बड़े दुखद घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसे आप जानते होंगे या आपको पता भी होगा कि अलीपुरद्वार में एक जो टीचर थी वो गाड़ी के अंदर में ही थी और उसके ऊपर में पैर के टहनियाँ पैर उखड़ के अगर पैर के नीचे वो दबोच गए और इससे कह सकते हैं कि उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखद कहानी है। और इससे पहले भी मेरे सहप्रतिनिधि राज शाह ने आपको इस्लामपुर शहर के वाक़या दिखाए थे कि इस्लामपुर का एरिया सर जो ऑफिस है यानी सब रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ भी एक कह सकते हैं हवा के झोंके की वजह से एक पैर का कह सकते हैं बड़ा टहनी नीचे गिर गया। बहुत ही कह सकते हैं दुखद घटना हो जाता अगर वहाँ उस वक्त ज़्यादातर आदमी मौजूद, हज़ारों के संख्या में तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। ऊपर वाला का बहुत बड़ा मेहरबानी है कि वो किसी बाइक वगैरह के ऊपर में पड़ा और ऊपर में जो टीन का सेट था वो मजबूत था, इसके लिए कि अभी भी हम कह सकते हैं जो बादल का गरजाव है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आसमान को या बादल का चमकने का जो आप देख सकते हैं चिकास वो भी आपको दिखाई दे पड़ रहा है। और इसी तरह के चिकास में आप देख सकते हैं कि काले बादलों से या कह सकते हैं हल्की काले बादलों से कि जब इस तरह का बादल गरजाने का सिलसिला जारी रहे या फिर कह सकते हैं इस तरह का अंधाधुंध बारिश हो या फिर कह सकते हैं आंधी तूफान हो, तो उस वक्त कह सकते हैं कि घर के जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिससे कह सकते हैं जो तड़ीदाहित हो सकता है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जिसमें नुकसानी पहुंच सकती है, एसी से लेकर के फ्रिज, इन्वर्टर जो भी हो उसको थोड़ा डिटैच करके रखना बहुत ही कह सकते हैं चतुर का काम होगा, बहादुरी का काम होगा, वरना आपको भी हज़ारों के तादाद में पैसे का चूना लग सकता है।
तो आप लोग ये सावधानी ज़रूर बरतिएगा। और ख़ास करके कह सकते हैं मैदान में काम करने वाले लोग जब भी देखें कि इस तरह का बादल का करकाव या गरजने का कोई सिलसिला आ गया है तो सावधानी से आप इर्द गिर्द के कोई भी घर हो, जो अगर खास करके कंक्रीट का घर हो, छत हो, तो उसके नीचे रहना महफूज समझिएगा। पेड़ पौधा या टहनियों के नीचे ठहरना बिल्कुल ही महफूज नहीं है, तो सावधानी बरतनी होगी। और ख़ास करके आप सभी को बता दें कि मगरबी बंगाल या पश्चिम बंगाल में ठहाके से मरने की तादाद कम नहीं है। हर साल कह सकते हैं इस आंधी तूफ़ान के वक्त में, या फिर कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आने के वक्त में जब इस तरह के बादल करका के बारिश होती है तो बादल के करकाव से या गरजने से कह सकते हैं लोगों की दुखद मौत होती है। ये भी कोई नया हादसा नहीं है, नेचुरल कैलामिटी जिसको कहा जाता है, नेचुरल डिजास्टर, तो उससे बच के रहना होगा। और हमारे कह सकते हैं चकित रहना ही हमारी बुद्धिमानी है। और अब तक आपके साथ मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर न्यूज़ इंडिया, हमेशा की तरह वेदर अपडेट लेके मौजूद था। आपको बता दें मौसम के मिजाज में थोड़ा भी परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के साथ साथ अगले दिन का जो वेदर फोरकास्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले चेतावनी के तौर पर दी जाती है, या फिर कह सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी जो एकाधिक जो कृषि विश्वविद्यालय है जो कि किसानों के भलाई के लिए कह सकते हैं हित के लिए वहाँ से वेदर फोरकास्ट जारी करते हैं और क्या सावधानी बरतनी है उसका सूचना देते हैं। तो ये जानकारी हम किसान काश्तकारियों के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए और खास करके जो कामगार लोग हैं जो काम करते हैं जगह जगह में, उन लोगों को सावधान या सचकित करने के लिए हम बार बार देने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट इन्फॉर्मेशंस आपको हम हमेशा देते हैं। एक गुजारिश मैं चलते चलते करूँगा, आप हमारे चैनल के बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, हमारे बहुत ही पसंदीदा बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल को हमेशा सराहते हैं, लेकिन कुछ हमारे फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ ऐसी मामला जो मामला का सुलझाव या कह सकते हैं सॉल्यूशन सिर्फ न्यूज़ करने से होता है, ऐसा नहीं है। सब मामला का खास करके जो सब जुडाइज मैटर होता है उसके बारे में हम लोग नज़रअंदाज उसको करते हैं, इसीलिए कि सब जुडाइज मैटर इज़ अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैटर विद इन द पेरीफेरी ऑफ कोर्ट। वो सब में इंटरफेरेंस करना भी कानूनी तौर पर जुर्म है, नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारे फ़ैन फॉलोअर्स कहते हैं कि ज़मीनी विवाद या ज़मीनी मामला, इसके बारे में खबर करने से पहले कम से कम एज ए रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टर या मीडिया पर्सन, चाहे आप सोशल मीडिया के हो, प्राइम मीडिया के हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रिंट मीडिया के हो, आपको उसके अंदर तक जाना पड़ेगा और हकीकत क्या है ये जानना पड़ेगा, और तभी आप सच का साथ दे सकते हैं। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे समस्या है, ज़मीनी मामला है, घरेलू मामला है, या फिर कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सारी जगह में हो जाता है, खास करके ज़मीनी विवाद को लेकर के होता है, एक इशू होता है और